Welcome to Miracle Ventures. So, আজি আমি 2016 mathematics paper topic of continuity and differentiability discuss কৰিব লৈছো. So, যদি subscribe নাই কৰা এতিয়ালৈকে subscribe কৰি লবা to get future videos. Okay, so আমি start কৰো. So, the first question: a function f from real number to real number defined as our definition হয় function যি আমি দেখি পাই আছো দুটা ব্ৰাঞ্চত separate কৰি দিছে. Okay, which of the following is true? F is continuous at 0 1, f is continuous at 1 2, f is continuous 0 2, f continuous at 1 0 1 and 2. So এতিয়া ইয়াত আমি যদি চাও অপশনত আমাৰ অকল তিনিটা পইণ্ট আছে 0 1 and 2 হয় না। সো এই তিনিটা পইণ্ট যদি আমি চেক কৰো then sufficient, বাকি একো পইণ্টত নালাগে। সো আমি ইয়াত চাব যাম that in these 3 points 0 1 and 2 function যি আমাক দিয়া আছে এয়া continuous হয় না নহয়। Okay, let us start with given. Okay, so this is our function. So first of all আমি 0 এবাৰ চাই at x equals to 0. So 0 পইণ্টত function continuous হয় না নহয়। For that আমি left hand limit select কৰিছো। Limit x tends to 0 minus f of x equals to limit x tends to 0 minus. এতিয়া আমাৰ জানিব লাগে ইয়াত fx অৰ ঠাইত তুমি কোনটো পাৰ্ট পাবা। সো হয়তো x পাবা অৰ 5 পাবা because তুমি ফাংশনক ৰিপ্লেস কৰিব বিচাৰি আছা। ইয়াত থকা ফাংশনৰ ঠাইত তুমি কিবা এটা লিখিব বিচাৰি আছা। So either you will get x or 5, কোনটো হ'ব হেতু আমি জনাৰ কাৰণে নাম্বাৰ লাইনৰ হেল্প ল'ব পাৰো। কেনেকে নাম্বাৰ লাইন ড্ৰ কৰা হয় মানে কেনেকে ইউজ কৰা হয়। ইয়াত যোনটো পইণ্ট ইয়াত দেখি পাই আছে the point it is called the breaking point, য'ত ফাংশন ব্ৰেক হৈ আছে তাক প্লট কৰা 1 1 অৰ ৰাইট হেণ্ড সাইডত fx এবাৰ লিখি লোৱা fx equals to 5 and 1 অৰ লেফট হেণ্ড সাইডত fx দি লোৱা fx equals to x. এতিয়া আমি ইয়াত চাব বিচাৰিছো at the point 0. So function of represent কৰাৰ পিছত number line এতিয়া যোন কেটা পইণ্ট তোমাৰ লাগে ইয়াত প্লট কৰি যাবা। So 0 কোড হ'ব obviously 1 অৰ লেফট হেণ্ড সাইডত মই 0 বহাম। এতিয়া তুমি যদি চোৱা x tends to 0 minus, তাৰ মানে মই এপ্ৰোচ কৰি আছো towards 0 from the left of 0 0 লেফট হেণ্ড সাইড দি তুমি এপ্ৰোচ কৰি আছা। গতিকে এই পোৰশন খিনি ইয়াত থকা এক্সপ্ৰেছন পাবা। So ইয়াত এক্সপ্ৰেছন কি হয় x এ হয় because complete 1 or less than part of x এ বহি আছে। ডাইৰেক্টলি আমি x বহাও। এতিয়া তুমি x অৰ মান 0 দি দিয়া, this will be 0. Okay, so simple number line draw কৰিলে বহুত খিনি কথা আমি আৰামসে গম পাই যাম। Right hand limit. Now আমি ইয়াত limit x tends to 0 plus f of x equals to limit x tends to 0 plus fx or ঠাইত এতিয়া কি বহিব। Again we are moving towards 0 from the right hand side. 0 তুমি আহি আছা from the right hand side. So 0 right hand side or portion, immediate right hand side or portion a part খিনি তাত কি ফাংশন আছে তাত x আছে x বহিব। again তুমি লিমিটৰ মান দি দিয়া 0 and f of 0 কি হ'ব। okay, so f of 0 again তুমি নাম্বাৰ লাইনৰ হেল্প ল'ব পাৰা। তুমি 0 যেতিয়া ফাংশনৰ দি আছা then তাত থকা এক্সপ্ৰেছন কি আছে বাৰু f of x equals to x, তাৰমানে f of 0 হ'বগে 0। okay, so আমি ইয়াত দেখি পাই আছো আমাৰ লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট ভ্যালু অফ দ্য ফাংশন এইটা ইকুয়াল হয়। তো ইয়াত আমি কি পালো as left hand limit equals to right hand limit equals to f of 0. Therefore f is continuous at x equals to 0. okay, okay, so আমি next point হলে যাও at x equals to 1. same কাম হ'ব left hand limit আমি কনসিডার কৰো limit x tends to 1 minus f of x equals to limit x tends to 1 minus fx or ঠাইত আমি কি পাম এবাৰ আমি নাম্বাৰ লাইনৰ হেল্প লৈ লওঁ। so this time I am moving towards 1 from the left hand side. okay,
So left hand side পৰা আহিলে তাত ফাংশন কি দিয়া আছে fx okay so আমি ইয়াত fx or ঠাইত x বহাব পাৰো এতিয়া তুমি 1 ৰ ভ্যালু দি দিয়া you will get 1 okay so আমি এতিয়া right hand side চাই লওঁ right hand limit আমি চাই লওঁ limit x tends to 1 plus f of x equals to limit x tends to 1 plus okay again to be number line or help lobo para so yat ami jodi sao I am coming towards we are going towards 1 from the right so that function ki bohi ase bar 5 so tumi right hand side asa 1 just right hand side to observe korile hol he point so tar ase 5 so yat tumi paba 5 okay so yat ami gam pai golu that since our left hand limit is not equals to right hand limit therefore f is discontinuous at x equals to 1 okay last amara point ase at x equals to 2 here ami left hand limit agor nisina consider korilu so limit x tends to 2 minus f of x equals to limit x tends to 2 minus fx or ঠাইত আকৌ number line or আমি help লৈ লওঁ so number line or যদি আমি চাওঁ 2 point যদি তুমি plot কৰিব বিচাৰা then obviously one or right hand side plot কৰিবা okay now tour left hand side এই ভাগত tour left hand side কি number বহি আছে 5 and right hand side একেবাৰে চাই ন tour right hand side তো 5 আছে গতিকে left hand limit right hand limit দুটাৰে কিন্তু 5 আহিব okay এনে দেখোতে এটো অলপ দিঘলীয়া হৈ আছে বাট তুমি যেটা নিজে প্ৰেক্টিস কৰিবা নিজেও চাই লবা that ইমান এটা দিঘলীয়া নহবনে because direct যেতিয়া তুমি জানিবা obviously answer খিনি আহি যাব okay and উপায় নাই এনেকে তোমাৰ চেক কৰি যাবই দেখাবও লাগিব জানিবও লাগিব alright so right hand limit of limit x tends to 2 plus f of x equals to limit x tends to 2 plus fx or height to me over 5 which is equals to 5 and zero left hand limit right hand limit equal to ase ami f of 2 sine so f of 2 be function of dile ako 5 e paba okay so number line to sabo para tar upor function 5 e ase so yar ami kobo paru since our left hand limit is equals to right hand limit is equals to f of 2 so we can go paru therefore f is continuous at x equals to 2 okay so yat ami gom palu that amar kun kata point out continuous so 2 continuous 1 not discontinuous and again 0 continuous so finally ami gom palu that amar option number yat 3 is correct that option number 3 yeah correct okay but so 0 and 2 continuous okay so last time we conclude korilo thus option 3 is true option 3 true okay now let us move on to the next question all right question number 5 or first option so question number 5 or first option of diya ase ama show that the function fx equals to mod of x minus 3 is continuous but it is not differentiable at x equals to 3 so first of all ami continuity check korilu all right so given likhilo okay so this is our given modulus function ok ami algebraically break korilu and etia amak dekhabo lage that 3 point are continuous etia ami jodi amar agor video khini jodi ami regularly sai asu then tumaloke gom paba 2014 almost same type of question aga disile tat amar asile mod of x minus 1 okay tatu amak kole differentiable no hoy at x equals to 1 and jodi ami at agor video keta regularly monitor kori asu sai asu then 2014 ot tomaloke monot koribo lage 2014 or same type of question asil
তাত আমাক চাব দিছে বা দেখাব দিছিলে mode of x minus 1 ত discontinuous at x equals to 1 mode of x minus 1 discontinuous at x equals to 1 and check কৰিব দিছিলে continuity যদি আমি continuous পাওঁ বাৰু okay so 2014 ৰ question number 5 reference হিচাপে এবাৰ চাব পাৰা so concept খিনি exactly same হ'ব okay খালি difference to কি হয় ইয়াত 0.3 আমি ইয়াত চাব লাগে তাত 0.1 দিয়া আছিল ইমান okay so এতিয়া আমি start কৰো আমাৰ continuity so let us check okay so here আমি step agot koi lolu je ami continuity discuss koribo loisu karon differentiability ako extra ke sabo lage okay so only continuity thakile ei statement to nilikhile hoy so left hand limit at ami likhim limit x tends to 3 minus f of x equals to limit x tends to 3 minus now fx or height ako ki bohibo either x minus 3 or minus of x minus 3 edu buzar karone again joabar janeke ami number line or help korisulu tumaloke edu sabo para yat breaking point hoy 3 point or left hand side of function or expression hoy minus of x minus 3 and right hand side of x minus 3 okay so tumi left hand side ot asa 3 odike yat bohibo minus of x minus 3 now eta 3 bohai dia you will get 0 so left hand limit yat he teneke ami yat right hand limit jodi sabo jao similarly limit x tends to 3 plus f of x now we are on the right hand side of 3 right hand side of tumi asa 3 odike you will get what x minus 3 so now just put this 3 you will get 0 so yar ami salu the left hand limit right hand limit duta equal hoy okay so eti ami functional value busibo and f of 3 so functional dile directly ami gom pai jam so function ki hoy mode of x minus 3 so you will get mode of 3 minus 3 which is equals to 0 okay so this is the ami palo functional value so eti ami kobo paru since left hand limit is equals to right hand limit is equals to f of 3 okay so therefore f is continuous at x equals to 3 alright so amar first part kini jor ami 3 continuity dekhabo asile he ami dekham so that the function is continuous but not differentiable at x equals to 3 so continuity kam hekhol eti ami differentiability check koribole start koru okay so eti ami ebar likhi loisu at x equals to 3 ami differentiability dia check korilom the left hand derivative now you will get left hand derivative okay so previous video pora 2014 on start kora question ot ami jeneke reference ot olab agor salu tatu tumaloke paba left hand derivative and right hand derivative or gotei concept so details ot nujuake direct ami yat symbol use kora ke ami sai lo so yat amar point as hoy 3 so f dash 3 minus which is equals to limit x tends to 3 minus f of x minus f of 3 divided by x minus 3 আর আমি লিখার পিছত এতিয়া আমি ইয়াত limit x tends to 3 minus now fx or ঠাইত কি বহাবা fx or ঠাইত again আমি যদি number line চাও 3 left hand side you are going towards 3 from the left so আমি পাম minus of x minus 3 3 right hand side you will get x plus 3 okay so teneke direction to sale hoy jay tumi left hand side di goi asa you have to write minus of x minus 3 minus f of 0 f of 3 ki hobo 0 divided by x minus 3 okay so limit x tends to 3 minus etia swa eduta jodi kat khai thaki jabo amar minus 1 so limit or jodi constant bohi ase limit or to kono kam nai so it will remove itself so limit atri jabo all right so etia ami right hand derivative le gusi right hand derivative of f dash 3 plus equals to limit x tends to 3 plus ami janer expression same hobo divided by x minus 3
Now we are on the right hand side of 3. Limit x tends to 3 plus. So fx or height ami pam x minus 3 minus f of 3 is again 0 divided by x minus 3. So 3 x minus 3 cancels abo. So yat ami pam limit x tends to 3 plus of 1. So yat tenehole ami gom palo that due to constant limit aturi jabo. Okay. Since আমি ইয়াত কি পালো left hand derivative is not equals to right hand derivative, গতিকে therefore okay, so এয়া question তেনেকৈ আমি দেখাব পাৰো।